बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड आइडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मैं बनाने लगी हूँ आलू का हलवा। इसी तो अब मैं शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने ये बनाया है। तो जी हाँ, मैंने थोड़े से आलू लिए हैं। जितने आपको ज़रूरत है आप अपने घर के अफराद के मुताबिक ले लें। तो लेकिन याद रखें कि आलू को हमेशा छिलके के साथ बॉईल करें, वरना आलू के अंदर पानी चला जाता है तो आलू का वो जायका नहीं रहता है। जो अगर इसको आप छील के बॉईल करेंगे ना किसी भी चीज़ के बनाने के लिए, तो इसको हमेशा छिलके के साथ ही बॉईल किया करें। यहाँ आलू मैंने छील लिए हैं। अब इनको मैं मैश कर लूँगी दूध डाल के, दूध के साथ। तब इसके अंदर मैं डालती हूँ दूध और उसके साथ इसको ग्राइंड करती हूँ। पहले मैं थोड़ा दूध डालूँगी, इसको जो है घुमा घुमा के, मतलब वो थोड़ा सा ग्राइंड करके। तो मैं देखूँगी कि और ज़रूरत हुई तो फिर मैं तकरीबन 1 किलो दूध इसमें डाल दूँगी। इससे पहले मैं इसमें थोड़ी चीनी अभी मिक्स कर दूँगी, बजाय इसके कि मैं चूल्हे पे चढ़ा के फिर मैं डालूँ। अभी चीनी भी मिक्स हो जाएगी इसमें। ये चीनी और इलायची दाना इसके अंदर मैंने पहले ही जो है मैश करने से पहले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये जो मैंने आलू मैश किए हैं दूध के साथ और चीनी और इलायची पाउडर या इलायची दानों के साथ, इसको अब मैंने कढ़ाई में डाल के तो ऊपर रख दिया चूल्हे के ऊपर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं या इसको आप हल्की आंच पे बनाएं। तेज़ पे बनाएंगे तो आपको इसके सर पे खड़ा होना पड़ेगा मुसलसल, ताकि ये लग ना जाए। और अगर आप इसको हल्की आंच पे बनाएंगे तो भी चम्मच हिलाना इसमें नहीं छोड़ना, वो नहीं भूलना, क्योंकि नीचे लगने का डर है। तो मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आपको कोई हटके रेसिपी दूँ, रेसिपी जो मतलब आम आम खाने तो सभी बनाते हैं, तो चलो कुछ ऐसा बनाऊं जो ज़रा हटके हो, जो कभी कभार घर में बनता हो। तो बस मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और ये अब गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके अंदर जो दूध है और चीनी, इसको मैं खुश्क करूँगी। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको भूनूंगी। तो चलिए देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगला मराहिल जितने भी हैं वो सारे चलते फिरते उठते बैठते। पता नहीं कब हम अपनी माओ से ये चीज़ें सीख के, पता भी नहीं चला। ना कोई बाकायदा क्लास ली, ना कोई ये है कि बैठ के सीखा कि हाँ जी एक एक चीज़ बताए। बस उनको देख देख के ही सीख गई मैं। मुझे तो पता नहीं चला कि कैसे मैंने ये सब सीख लिया। बहुत मज़े का लगता था मुझे छोटे होते। सबसे पहले मैंने ये खाया था अपनी खाला की दोस्त के घर। उनको था कि मैं उनके घर रह जाऊं, तो मैं रह नहीं रही थी। मुझे था कि नहीं, मैंने खाला के साथ ही घर जाना है। तो मुझे लालच देने के लिए, क्योंकि मैं बड़ी लाडली थी, पहली पहली थी अपने ननिहाल में, तो पहली नवासी, तो मैं अपनी खालाओं की बहुत लाडली थी। तो मेरी खाला अपनी दोस्त के घर लेके गई। मेरे ख्याल से हशमत नाम था उनकी दोस्त का, उनके साथ पढ़ती थी वो। तो उनको था कि मैं उनके घर रह जाऊं, तो मैं रह नहीं रही थी। तो मुझे लालच देने के लिए उसने आलू का हलवा बनाया। मुझे बड़ा मज़े का लगा, मुझे आज तक वो जायका नहीं भूला। तो उसके बाद अम्मी से फरमाइश करके बनवाना। अब ये है कि ख़ुद बना बना के खिलाते हैं। अच्छा जी, बहुत लंबा प्रोसीजर मैं इसका आपको नहीं दिखाऊंगी। कैमरा में यहाँ पे बंद कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका दूध, क्योंकि चीनी भी है अंदर, वो भी पानी छोड़ेगी अभी। तो जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, भूनने पे आऊँगी, तो फिर मैं दोबारा से कैमरा ऑन कर लूँगी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता तो चल ही गया होगा कि अब आगे क्या करना है। तो मैं अब जब भूनने पे आऊँगी फिर आपको बताऊँगी। तो कैमरा मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। सुबह तो फिर इसने छलांगे लगानी शुरू कर दी है और मेरे हाथों के ऊपर उड़ उड़ के ये पड़ है। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, अब देसी घी डाल दूँगी। आपके पास देसी घी है या दूसरा है जो आपके पास घर में हो, वही डालें। उससे ये होगा कि ज़रा इसको हिलाने में आसानी हो जाएगी। वरना थोड़ा सा और खुश्क करके तो फिर डालते हैं। कि मैं यहीं पे इस पर डाल रही हूँ। एक तो मेरी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है, तो दूसरा
اس کو نیچے جلنے سے بھی بچانا ہے اور اس کی چھلانگوں سے بھی بچانا ہے، یہ جو پٹاخے مار رہے ہیں۔ تھوڑا سا گھی میں اس میں ڈال دیا ہے، بعد میں جب یہ بھننے پہ آئے گا تو پھر ضرورت ہوئی تو پھر میں اور بھی ڈال دوں گی، ہو سکتا ہے اسی میں یہ پورا آ جائے، لیکن تھوڑا سا کھلا گھی ڈالتے ہیں، بعد میں نکال لیتے ہیں، کسی اور چیز میں کام آ جاتا ہے۔ یہاں میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری ریڈیشن، ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی شروع ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ہمت دے۔ اب اس کا بہت خیال رکھنا پڑنا ہے، لگے نا، اور بھوننا بھی اس کو کافی پڑنا ہے، بالکل خشک کرنا ہے اس کو۔ کلر اس کا بڑا اچھا سا ہو گیا، گھی میں بھی تھوڑا سا اور ڈالا ہے اس میں۔ میرے بادام جو ڈالنے ہیں وہ ڈال دیں اس موقع پہ، اوپر سے گارنش کرنی ہے، اوپر سے کرنے ہیں، پکاتے ہوئے ڈالنے ہیں، پکاتے ہوئے ڈالنے، نہیں ڈالیں نہ ڈالیں، آپ کی مرضی ہے۔ میٹھا تو ویسے بھی ہماری روایات میں شامل ہے، ہمارے تہوار میٹھے کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد عید الفطر ہے، تو اس موقع پہ بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں، اور بھی کئی ہمارے بہت سے تہوار ہیں، بہت سے ہمارے اس طرح کے میٹھے کے بغیر جو نامکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ حلوہ بہت زبردست ہے، آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کیجیے گا جب نہیں کھایا تھا۔ گھی سے چھوڑ دیا ہوگا تو اس کو بھوننا جو ہے کافی، اس میں چمچ چلانا پڑ رہا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نا، اس کا خیال بہت رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اگر اس کی بنائی اچھی نہ ہو تو اس کا ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ بنائی بھی اس میں جان ڈال رہی ہے، بس یہ اب تقریباً تیار ہے، تھوڑا سا اور بھون کے میں اس کو اتار دوں گی۔ اچھا، گھی دیکھ کے آپ کو ہو رہا ہوگا کہ گھی اس میں زیادہ ہے، تو ان چیزوں میں گھی زیادہ ہی پڑتا ہے تاکہ ان کو بھوننا آسان ہو۔ جب گھی کم ہوگا تو یہ بھوننا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ سارا گھی کھانا نہیں ہے اس میں۔ اب میں اس کے اوپر سے یہ گھی اتار لوں گی اور وہ کسی دوسری چیز میں کام آ جائے گا، گھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ اس کا میں بھوننے کے بعد اتار لوں گی، اس کے بعد اس کو ڈونگے میں نکالوں گی۔ یہاں گھی میں نے نکال لیا، اپنے ڈونگے میں نکالتی ہوں تو باقی کا گھی بھی اس کے اندر سے نکال لوں گی۔ یہ الگ میں نے کر لیا۔ یہ ہمارا مزیدار سا، وہ ہماری وہ روبی کچن والی ہیں، شاید وہ کہتی ہوتی ہیں خبردار سا، تو یہ ہمارا خبردار سا آلو کا حلوہ تیار ہے۔ اب اس کے اوپر میں کروں گی گارنش۔ چلیے جی، مجھے دے اجازت، اور ضرور بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا، اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔